اور कैफियत इंतजार वेखना कि देवी लाहण दे नेड़े हे पर वेखो चिरका ओ टुरिया होवे। देवी लाहण दे नेड़े हे पर वेखो चिरका ओ टुरिया होवे। दिल ते अखियां दा झट तपमदा है, लतीफ जाती तपा छुड़ा है। बहुत मेहरबान जनाब। ये दिल ते अखियां दा झट तपमदा है, लतीफ जाती तपा छुड़ा है। आखिरी शेर मकता सुनना है, रिजल्ट एदा वेखना है कि किथे आया है कोई आवन आला, एक घर मनाऊ से ते काम ही कूड़ा है। किथे आया है कोई आवन आला, एक घर मनाऊ से ते काम ही कूड़ा है। जे कल भी कोठे ते आके बांधा है ततीली धुआं नू ला छुड़ा है। अगले पारां दा कां बुलेंदा है, गरीब खाना सजा छुड़ा है। बुहारी पलकां दे नाल झप झप ओ आई जावन भंवा छुड़ा है। और एक दो कते समात फरमाओ। कोले ही जमसिन ये कोले गडीवेन, कोले ही जमसिन ये कोले गडीवेन। कणकता नहीं जमदी जे छोले गडीवेन। कोले ही जमसिन जे कोले गडीवेन। मैं वेखना मैं आखना की चाहना, कोले ही जमसिन जे कोले गडीवेन। कणकता नहीं जमदी जे छोले गडीवेन। ते नफरत ते रंजशां नू छड्डो लतीफ, मुहब्बत नहीं जमदी जे रोले गडीवें। बहुत मेहरबान से, मुहब्बत नहीं जमदी जे रोले गडीवें। और सदमा हिजरां दा जर वनींदा है, सदमा हिजरां दा जर वनींदा है। चौधरी अमीन साहब, सदमा हिजरां दा जर वनींदा है, खलोते दे नाल ही घर वनींदा है। वो इतने सजना एहसान कीते न पछावे अपने तू डर वनींदा है। बहुत मेहरबान से। मैं पुछया एक दाना कोलू कदा बख्त इंसान दा हरदा है। मैं पुछया एक दाना कोलू कदा बख्त इंसान दा हरदा है। उस आखिया जदन औकात नालू कोई ढेर उलेल च करदा है। तवज्जो है ना मेरे हाल। उस आखिया जदन औकात नालू कोई ढेर उलेल च करदा है। मैं मुड़ पुछया जी बंदे दे, मैं मुड़ पुछया जी बंदे दे किस फेल ते खालिक ठरदा है। उस आखिया जदन लतीफ कोई मजबूर दे दुख ते मरदा है। बहुत मेहरबान से। उस आखिया जदन लतीफ कोई मजबूर दे दुख ते मरदा है। और कम औखे नू ना हाथ लाइए, दानिश कम औखे नू ना हाथ लाइए, जे हाथ लाइए घबरींदा नहीं। क्यों? बंदा धड़क नाल खूह विच वंज पमदा है, 100 मारे निकल सकींदा नहीं। बंदा धड़क नाल खूह विच वंज पमदा है, 100 मारे निकल सकींदा नहीं। ते एक वार लतीफ अजमाए होए नू, एक वार लतीफ अजमाए होए नू। शेर दिन तू लै गया कि हाँ एक दो या छेकड़ त्राय वारी, एक दो या छेकड़ त्राय वारी सारी जिंदगी उन परखींदा नहीं। जिंदा फौत लतीफ जमीर होवे ओदे नाल सलाम रखींदा नहीं। बहुत मेहरबानी से, बहुत मेहरबानी से। जिंदा फौत लतीफ जमीर होवे ओदे नाल सलाम रखींदा नहीं। और शेर तवज्जो है ना? अच्छा तुहाडी तवज्जो रही तो मैनू शेर याद आंदे जासे। आज मैं कीती है दानिश अपने अजीज दी रीस है जू पै ध्यान। मैं कागज कदी नहीं रखिया ते मेरा जिंदगी का पहला मौका मैं बगैर कागज दे पढ़दा पिया। हकीकत वाली गल, कापी मेरे कोल है लेकिन आज मैं कोशिश कर रहा भाई ये की होंदा बगैर कागज दे पढ़ींदा है या नहीं। बड़ी मेहरबानी जनाब।
توجہ رہے شیر ویکھنا کہ مل ہوندن جیندیاں ڈنگراں دے کس ونجن تا بھا گھٹ ویندن. بڑی مہربانی جناب. حاجی اقبال صاحب مل ہوندن جیندیاں ڈنگراں دے کس ونجن تا بھا گھٹ ویندن. اے جیڈے قیمتی سوٹ لطیف ہووین سس ونجن تا بھا گھٹ ویندن. جیڈے قیمتی سوٹ لطیف ہووین سس ونجن تا بھا گھٹ ویندن تے پھل سونے لگدن بوٹیاں تے. پھل سونے لگدن بوٹیاں تے خوش ونجن تا بھا گھٹ ویندن. انجے وانگوں بیلی بیلیاں توں رس ونجن تا بھا گھٹ ویندن. انجے وانگوں بیلی بیلیاں توں مہربانی محترم انجے وانگوں بیلی بیلیاں توں رس ونجن تا بھا گھٹ ویندن. اور بڑی توجہ نال یار سن دے بیٹھو. میرا دل ہے بھی میں تانوں خیال سنائی. دوڑے تو ساری زندگی اسی لکھ دے سنائی دے بھی رہے ہیں. بڑی مہربانی تہاڈی بھی مہربانی جناب کہ دانش گل مک گئی ہے تو میں دسی مڑ. اچھا ٹھیک ہے. کسے پوچھیا ہا کسے عاشق توں معشوق دی کیا تعریف ہے. بہت مہربانی جناب. پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو یار مہربانی جی. کسے پوچھیا ہا کسے عاشق توں معشوق دی کیا تعریف ہے. اس آکھیا مرد دم توڑی واجب جس دی توصیف ہے. بہت مہربانی پوما بھائی. اس آکھیا مرد دم توڑی واجب جس دی توصیف ہے. پوچھن والے پوچھیا کداں سجدن. دوسرا سوال پوچھن والے پوچھیا کداں سجدن. عاشق معشوق لطیف ہے. اس آکھیا پختہ غزل دے وچ جویں کافیے نال ردیف ہے. بہت مہربانی جناب. اس آکھیا پختہ غزل دے وچ جویں کافیے نال ردیف ہے. دو چار شعر ایک چھوٹی جی غزل چھوٹی بیر انشاءاللہ سمجھ آون والیاں گلاں کہ ساڈی وفاواں دے بارے بھی سوچو. ساڈی وفاواں دے بارے بھی سوچو. کچھ اپنی جفاواں دے بارے بھی سوچو. ساڈی وفاواں دے بارے بھی سوچو. کچھ اپنی جفاواں دے بارے بھی سوچو. محترم صداراں دیاں نہیں موافق فضاواں. صداراں دیاں نہیں موافق فضاواں. اے مخالف ہواواں دے بارے بھی سوچو. بڑی مہربانی جناب. صداراں دیاں نہیں موافق فضاواں مخالف ہواواں دے بارے بھی سوچو. اور میرا پسندیدہ موضوع ہے. میں چاہنا کہ وہ ایک شعر وچ لگ جاوے کہ خدا نو رنجاوو نہ اے بد نصیبو. خدا نو رنجاوو نہ اے بد نصیبو. رات روندی ماواں دے بارے بھی سوچو. بہت مہربانی چاہیے. خدا نو رنجاوو نہ اے بد نصیبو. رات روندی ماواں دے بارے بھی سوچو. اور شعر آئی کہ نفرت دی دھپاں چ ساری حیاتی. نفرت دی دھپاں چ ساری حیاتی. او محبت دی چھاواں دے بارے بھی سوچو. مہربانی جی. نفرت دی دھپاں چ ساری حیاتی. محبت دی چھاواں دے بارے بھی سوچو. اور موسم دے وانگوں لٹیرے بدل دن. دانش موسم دے وانگوں لٹیرے بدل دن. یکدم عطاواں دے بارے بھی سوچو. موسم دے وانگوں لٹیرے بدل دن. یکدم عطاواں دے بارے بھی سوچو. اور میرے نا دے مانی لطیف ہو سمجھ دے. بھائی یار انہاں نوں بان دیو. آ یار
کی رولا کی ہے بھائی اچھا نن بان دیو یار میرے نا دے مانی لطیف ہو سمجھ دے مسلسل سزاواں دے بارے بھی سوچو میرے نا دے مانی لطیف ہو سمجھ دے مسلسل سزاواں دے بارے بھی سوچو میری وفاواں دے بارے بھی سوچو کچھ اپنی جفاواں دے بارے بھی سوچو اور دوڑا تسی بڑی محبت نال سن دے پیو میں 2-3 شعر اور سناونے ترتیب پیا دیان میرے عزیز دانش کہ بدل گئی ہے اس سے کوئی شک نہیں بدل گئی لیکن اے بانیان دی مرضی دی اسی چھوڑ دیتا ہے جی تے او چونکہ انہاں دا ایک ذاتی جہا پروگرام ہے تے میرے خیال ہے اس تو بعد مشاعرہ ختم ہی ہے نا دانش میاں ہاں ٹھیک ہے پھر تو مشاعرہ چالو ہویا جی نہیں میں ایک شعر ہور پڑھ کے جی میں سٹیج اکا چھڑ رہا جی تے ہون آون والے مہماناں دا ودی سائیں جی ایک قطع تے ایک دوڑا جی صرف ہور بس ایک پرانا جہا قطع کسی دوست میں فرمائش کیتی آئی کہ شوقا وفا دا سانو شوقا وفا دا سانو لجاں پلیندے رہے ہیں شوقا وفا دا سانو لجاں پلیندے رہے ہیں مٹی دی مورتی دی پوجا کریندے رہے ہیں مٹی دی مورتی دی پوجا کریندے رہے ہیں تے ہویا کی کہ چرکا احساس ہویا غلطی لطیف ہو گئی میرا توجہ کرنی چرکا احساس ہویا غلطی لطیف ہو گئی انیاں دے شہر دے وچ شیشہ وچیندے رہے ہیں چرکا احساس ہویا غلطی لطیف ہو گئی انیاں دے شہر دے وچ شیشہ وچیندے رہے ہیں تے آخری شعر کہ تیری ساڈی آجلا ایا رہی اے خودداری تو لکھا رہا تیری ساڈی آجلا ایا رہی تیری یاد وچ ہن سکھ سائیں نہیں تیری یاد وچ ہن سکھ سائیں نہیں تینوں ویکھ کے تیریاں لگدیاں وچ باویں کچھ ہویا رخ سائیں نہیں کیوں کہ میتھوں پیار لطیف دی بھول ہوئیے میتھوں پیار لطیف دی بھول ہوئیے اگاں زندگی رہی چکسائیں نہیں او تیرے شہر وچ کعبہ بن جاوے اودے منہ کر کے چکسائیں نہیں تیرے شہر وچ کعبہ بن جاوے اودے منہ کر کے چکسائیں نہیں بہت مہربانی استاد ہوراں کیڈا سونا کلام سنایا ہے اگر پسند آیا تو سارے بندے تاڑی مارو بہت مہربانی منہ تھگڑیاں لا بو بڑے کیمرہ بمدا کھلا میں تو کوئی نہیں لوڑ تھا میں سارے نو اگے ڈٹھو ہے ایک شعر استاد ہوراں دے اتو بڑا وڈے کلے دی گال لیکن پتہ کی یہ بندے آ گئے 2-3 ہور بھائی جان پڑھاونا پونا صاحب صدر جناب استاد لطیف شہدائی صاحب تشریف فرمائیں انشاءاللہ ایک باری موڑ آخر تے 2 یا 4 شعر واسطے میں زحمت دسا بندے پڑھا کے چونکہ صاحب صدر دا اتنے توکنا ہی بننا ایک گل سنائی اگر تھوڑا ذہن مننے تو کہ اسے مدت دے اٹھے ہوئے کل ادھی راتی بوا موڑ میرا آ کھڑکایا ہے بولے سو تو میں تو بھائی اگلا شعر سنا ہی سا ہاں نہیں بھائی جی میں ایڈا زور لینا آگو تسی اسے مدت دے اٹھے ہوئے کل ادھی راتی بوا موڑ میرا آ کھڑکایا ہے یار اللہ انج بھی صبر دے پھل دیندا ہے ساتھ مار کے سجن جگایا ہے اور باویں جیویں بھی آیا ہے وہ آیا ہے مینوں آپ اسے آن منایا ہے میں بھی چم کے دانش تلیاں تے اسے ویلے ڈھول نو چایا ہے
बहुत मेहरबानी। एक दौड़ा तुहानू सुनाऊँ हाँ, ठड अगे बड़ी मोड़ू और ठड्डा जिहा दौड़ा तुहानू सुना रहा, लेकिन गौर करे सो उस्ताद जी बड़े अरसे तो बाद मौसम खुशगवार बनया है। हर बंदा सोहने कपड़े पा के शहर दे चौकां च बंदे हस रहे हैं, खेड रहे हैं। एक बंदा गली च रोंदा आंदा है, उन्होंने बेली मिलिया, उस आखे यार आज ता सारा शहर बड़ा खुश है, तू क्यों रोना है? ठड्डा साह भर के उन्होंने आदा है कि झड़ी लगे ता मैं ढाई मार के रोना, निब्बे सावण याद आ वैंदन, निब्बे सावण याद आ वैंदन, पैरू राह के दानिश कानपुर विच ओदे आवण याद आ वैंदन। और केड़ा हो आई वेला खुशियां दा, ओदे गावण याद आ वैंदन। मैनू अज भी मींह च हाथ नप के रले नावण याद आ वैंदन। एक मैं भी तो नज़म सुनावनी, दो अर्थ भाईजान मुंह तो लाया, थोड़ी लाया ना इतने मेरा बाबा बुले से मेरे नाल मैं वो बोलना ने तो दौड़े सुनावने, नहीं तो मेरा सानू रात उतू तो नहीं आई। नहीं मेरी बग्गी दाढ़ी है, कोई नहीं, बाबा है बुजुर्ग। तुसी भाई जी जेडे साइडा साइडा ते बंदे खले हो ना, दो नबी ने ना कोई थोड़ा घना दिसदा